नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी दर्शक बंधु 29 तारीख बुधवार दिन हेउची परम पवित्र व्यास पूर्णिमा। आज्ञा हाँ, यही दिन आपण रात्र समय रे एक टंकिया मुद्रा को आपणक गृहर एही कोणरे जो कोणरे कि मु आपणको एही वीडियो माध्यम रे वर्तमान कहबा पई जाउची उक्त कोणरे सेही कोणरे आपण सेही एक टंकियार मुद्रा को रखि दियंतु। विश्वास करंतु दर्शक बंधु आपणकर धन जनित समस्या हेउ ऋण कर्ज जनित समस्या हेउ नानाविध जेकौनसी तर समस्या हेउना काहीकि ताहा तत्क्षणात दूरीभूत होइथाए। तत्सहित आपणकर जदि शत्रु मध्य किछि लागि अछंती से शत्रु मध्य निश्चिंत रूप से आपणक सहित मित्रवत आचरण करिथांती। तत्सहित आपण माने स्वयं माता महालक्ष्मींकर अहेतुक कृपार पात्र मध्य अवश्य होइथांती। प्रिय बंधुगण एही उपायटी को आपण यथा विधि मते करिनेबा क्षणी आपणकर खाली आर्थिक जनित समस्या दूरीकरण हुए नहीं। तत्सहित आपणकर ऋण कर्ज जनित जदि समस्या रे आपण बुडी करी अछंती किंबा अन्यान्य आर्थिक स्थिति आपणकर सुदृढ़ नाही से समस्त समस्या रु आपण अवश्य मुक्ति पाई पारंती जदि आपण एही बुधवार व्यास पूर्णिमा जहाँकि 29 तारीख रात्र समय रे आपण आपणक गृह रे एक टंकिया मुद्रा को अत्यंत गुप्त भाव में रखि देउचंती। यार यथाविधि नियमावली समस्त टिप्पणी बाबद रे एही वीडियो रे बता दिबो। तेणु दर्शक बंधु आपण मानकु एतिक रिक्वेस्ट आपण माने जदि वीडियो टी देखिबा पई आसीचंती तो प्रारंभ रु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। काहेकि ना आपण माने स्वतः जानिचंती अधा अधूरा ज्ञान सर्वदा विनाशर कारण होइथाय। जदि आपण माने पूर्ण उपायटी को जानिया पई चेष्टित अछंती तो प्रारंभ रु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। आ जदि आपण स्किप करी करी देखुचंती खाली उपायटी को जानुचंती तो सेही उपायटी सेतिकी कारीगरी विद्या सफलतार सहित आपण को प्रदान करिवनी जेतिकी कि आपण स्किपेबल करिकि वीडियो टी को वर्तमान देखुचंती। सेति पई आपण माननकु एतिक रिक्वेस्ट आपण माने प्रारंभ रु शेष पर्यंत वीडियो टी को देखंतु। आ हां जदि आपण माने आम चैनल ले नुवा करी आसीथांती तेबे हमर एही सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखंतु जद्वारा कि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं शास्त्र रहित समस्त उपाय वीडियो आपणक पाखकु निश्चिंत पहुंचीबो एवं आपण माने आपणक परिवार वर्ग प्रत्येक सदस्य माने एथिर फायदा उठै परिबे। किंतु आगर म एही नियमावली रा गोटी संदेश आपणक कहि रखुची ए उपायटी केवल बुधवार रात्र समय हेबो काहेकि ना जेहेतु व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा एही दिन पड़ुछि माने बुधवार एही बुधवार रात्र समय रे एही गुप्त उपायटी को आपण माने करिनेबार अछि। प्रिय बंधुगण जदि आपण आपणक मानसिक पटल रे वर्तमान चिंतित अछंती गोटी कथा पई जे से कथाटी कोन ना आपण भाबुचंती सबले जे काहे कि हम ऊपर माता महालक्ष्मी क्रोधित अछंती जद्वारा कि हमर एमती धनजनित समस्या सब देखा जाउची तो आपण से समस्या दूरीकरण करिया पई एही गुप्त उपायटी को खाली करिकि देखंतु। आपणक ऊपर स्वयं माता महालक्ष्मी एते प्रसन्न होई जिवे जाकि स्वतंत्र रूप से आपण कल्पनातीत मध्य करि परिबे नाही। काहे ना एही उपायटी स्वतंत्र रूप से माता महालक्ष्मी सहित जड़ित अछि। आ एही गुप्त विधिर उपायटी जदि आपण व्यास पूर्णिमार रात्र समय रे करूचंती माता महालक्ष्मी आपणक ऊपर अहेतुक करुणा कटाक्षर वरदहस्त आपणक मस्तक ऊपर रखिथांती जद्वारा कि आपणकर तमाम धनजनित समस्या अवश्य दूरीभूत होइथाय। प्रिय बंधुगण आपण जदि खाली भाबुथिबे उपायटी को करदेले आपण धन प्राप्त करिवे यार प्रकृत कथा विषय वस्तु को आपण एपर्यंत बुझी नांती खाली यह धन को आपणकर समस्या को दूरीभूत करि नथाय यह आपणक समाज रे थिबा मान प्रतिष्ठा जाकि हानि होई सारिछि से मान प्रतिष्ठा पदोन्नति को पुनः जागृत करिथाय एवं आपणकर तमाम समस्या एइथु आपण बुझी पारुथिबे तमाम समस्या आज्ञा यह अवश्य दूरीकरण करिथाय। प्रिय बंधुगण आपण माने किछि अर्थ आय करूचंती जाकि ताहा स्वतंत्र रूप से गृह को आसीबा क्षणी ही आपणकर व्यय हो जाउची। ये कोन आपणकर ए समस्या देखा जाउची कि व्यय तो होउची किंतु मुख्य कारण होउची आपणकर आय अनुपात रे व्यय द्विगुणित आकार रे होउची जाकि सबुठारु बड़ कारण। आपण माने ए समस्या नै काहे केते दिनरु वर्तमान दे गति करूचंती। तो दर्शक बंधु मुझे आपको कही रखुची एही गुप्त उपाय स्वतंत्र रूप से एते जाग्रत एवं एते शक्तिशाली उपायटी जहाकु कि करिनेबा क्षणी स्वयं माता महालक्ष्मी जहाकि धनर देवी
सी स्वतंत्र रूप से आपणक ऊपर प्रसन्न होइथांती एवं आपणकर जो आयर जो लेवल अच्छी सेटा बैलेंसिंग आकार रे रही थाए अजथा व्यय होई न थाए तत्सहित आपणकर धनजनित समस्या जहाँकि स्वतंत्र रूप से दूरीकरण होता है। प्रिय बंधुगण, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने को अनेक गुड़िए उपाय आमर हिंदू वैदिक सनातन धर्म रे निहित अच्छी जहाँकि विदित अच्छी जो सब प्रथा जो सब उपाय जहाँकि माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करिथाए तन्मध्यरु एही उपायटी हेउची स्वतंत्र जाको कि करिनेबा क्षणी आपण स्वतः एहार चाक्षुष प्रमाण पाई परिबे जे माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करिया पई अनेक गुड़िए मंत्र मध्य रहिछि यंत्र मध्य अछि मंत्र भितर ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः कहार को समस्या एवं को मंत्र एवं को उपाय ताहा किंतु स्वतंत्र रूप से अलग जेमति कि जनक ज्वर होइछि से डाक्टर पाखक गला से ज्वर मेडिसिन नेले ही तार ज्वर टी भल हम जदि सी अन्य पक्ष अन्य मेडिसिन निए तार कौन ज्वर भल हम ठीक सेमिति आपणकर जो समस्या अच्छी सेटा होची धनजनित समस्या जहाँकि जावतीय धनजनित माने अर्थर जो आगमन प्रशस्त आपणकर नाही सुदृढ़ नाही ऋणकर जनित समस्या आपणकर अछि ए जो धनजनित समस्या रहिला ए धनजनित समस्या को दूरीकरण करिया पई ए जो उपायटी होची सर्वसमर्थ जहाँकि आपण थरे जदि करिवे तेबे जाई कि आपण यार अनुभूति पाइबे यार अनुभव कले ही आपण जाई बुझी परिबे नाही ए उपायटी केते शक्तिशाली। प्रिय बंधुगण, आमर सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति जहाँकि 3300 कोटी देवादेवी सहित दारवीय लीला जो कहते स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु आमे तांको पूजा करूथाउ एमिति कि आमर दारू को मध्य पूजा करिवार मध्य प्रथा अछि। आमर जो वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति कथा मु कहिली एठी ठाकुर ठाकुराणी माने आपणकर धूपकाठी हेउ नानाविध उपाय मध्य हेउ समस्त उपाय हेउ ना काहीकि से उपाय द्वारा जतिकि संतुष्ट न होइथांती ताठारु बेसी संतुष्ट होइथांती आपणक भितरे थिबा श्रद्धा भक्ति एवं आपणकर भाव से भाव जदि आपणक भितरे अछि श्रद्धा अछि भक्ति अछि निष्ठा अछि तेबे निश्चिंतरु निश्चिंततर समस्त उपाय मध्य विफल किंतु आपणक भितरे थिबा भाव श्रद्धा भक्ति निष्ठा ए सब होउची सफल जदि आपणक भितरे ए सब जागृत आकार रे अछि तेबे निश्चिंतरु निश्चिंततर आपण जे कौनसी उपाय करंतु ना काहेकि ताहा तत्क्षणात फल आपणक प्रदान करिथाय किंतु उपाय ऊपर सेतिकी विश्वास रहिबा दरकार आपणक भितरे सेतिकी भाववेग रहिबा आवश्यक सेतिकी श्रद्धा सेतिकी भक्ति मध्य रहिबा आवश्यक तेबे जाई एई उपायटी आपणको अवश्य सफलता प्रदान करिवो। तेबे दर्शक बंधु आपण ए उपाय तो अवश्य करिवे किंतु मैं आपनको आगरु कहूची ए उपाय विषय रे आपण निश्चिंत रूप से जानि रखिबा उचित एवं सेतिकी श्रद्धा भक्ति निष्ठा भाव भी मध्य रखिबा उचित। प्रिय बंधुगण, मैं उपायटी को ए पूर्णमी जाकी व्यास पूर्णिमा जाकी पडुची ए पूर्णिमा तिथि रे परिका महत्वपूर्ण तिथि रे करिबा को काहे की कहूची काहे ना एहर एक विशेष महत्वता रहिछि। प्रिय बंधुगण, अन्य जो दिनमान रहिला अन्य जो तिथिमान रहिला तन्मध्यरु ए पूर्णमी तिथि होउची अत्यंत पवित्रतार पूर्णमी जहाँकि व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा गुरु को ए दिन पूजा आराधना करा जाय थाए काहे ना आपण माने जानिचंती ओम अखंडं मंडलाकारं व्याप्त जेन चराचरं तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः जे अखंड मंडलाकार रे परिव्याप्त से गुरु होचंती मार्गदर्शक एही गुरु को आमे ए दिन विशेष रूप से पूजार्चना करिथाउ। तो अन्य जो तिथि मान रहिले तन्मध्यरु एही पूर्णमी तिथिटी स्वतंत्र एवं नियारा जदि आपण एही परम पवित्र परिका पूर्णमी तिथि रे आपण एही गुप्त उपायटी को रात्र समय रे आपण करूचंती जो समय रे कि मु आपनकु कहिबी एवं आपण थंबनेल देखि मध्य निश्चिंत रूप से जानि सरिथिबी तो सही समय रे जदि आपण करूचंती आपण यार रिजल्ट 100-110% पाइबे। आउटा स्वतंत्र नियारा कथाटी कहिबी तापर आपनकु से उपायटी तो कहिबी गोटे कथा सुनि रखंतु अन्य दिन मानकरे आपण माने जेतिकी पॉजिटिविटी ऊर्जा एई मर्त्यमंडल रे आपण फील करि पारु नथिबे किंतु एई जो पूर्णमी हेउ एकादशी हेउ अमावास्या हेउ संक्रांति हेउ किंबा अन्यान्य जो परम पवित्र तिथि चतुर्दशी मध्य हेउ
ଏସବୁ ତିଥିର ମହତ୍ଵତା ଯେହେତୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉର୍ଜା ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ଦୈବିକ ଉର୍ଜା ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେଇ ଦୈବିକ ଉର୍ଜା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉର୍ଜା, ଯାହାକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଏଇ ଦିନ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଦିନରେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ବିଧି ମତେ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେମାନେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଯଥା ବିଧି ମତେ ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣର ଗୁପ୍ତ କାରିକା ଉପାୟଟି ଏହା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବତେଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନରେ ଡାଉଟ ଥିବ ଏ ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି এই ভৌতিক ইচ্ছাটি কଣ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, এই ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାଟି ହେଉଛି ସେହି ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ନାନାବିଧ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଳାଷିତ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ରହିଲା ସେ ସବୁ ହଉଛି ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ସଂସାର ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯାହାକି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ এই শুদ্ধ চেতনা ইচ্ছা ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଅଭିଳାଷିତ ଅଛି, ଆପଣ ଏହା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ହେଉ, ତେବେ এই ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ବୁଧବାର ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରିକା ପରମ ପବିତ୍ର ଦିନର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ ଭିଡିଓଟି ହୁଏତ এই ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯାଉଛି କି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ତ ଘର ପୋଛାପୋଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଏଇ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପୋଛାପୋଛି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟିକୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ପକେଇକି ଘର ସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପବିତ୍ରୀକରଣ କରିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତୀକ। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତ୍ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ପଣ ଅବଶ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଭିତରେ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତା ଭିତରକୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ତ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ତ ଦୂରର କଥା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏଇ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ଜାଣିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗୃହକୁ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆକାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ এই ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଦେଇ ଗତି କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚଟି ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ 5:15 ରାତ୍ର 11:57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ଉପାୟର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ବୁଧବାର ଦିନ 5:15 11:57 ଭିତରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ସଫଳତାକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଜାଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଏବେ କଣ କରିବେ, ଉକ୍ତ ଦିନରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଆସନ ପକେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଗୃହରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଟିଏ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ଦୀପର ମହତ୍ୱତା କେତେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ଆମେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାଉ, ତତ୍ସହିତ ଆମର ନାନାବିଧ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ନିହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଓಂ ଭୋଦୀପଦେବ ଉପସ୍ତଂ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ହବେ ଘ୍ନ କୃତ ଯାବତ କର୍ମ ସମାପ୍ତି ସ୍ୟାଂ ତାବତଂ ସୁସ୍ଥିରୋର ଭବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଟିଏ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ନ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଷ୍ଫଳ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଇଥିବେ, ତତ୍ସହିତ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, କିଛି ହଳଦୀ ମିଶା ଅକ୍ଷତ, ଗୁବାକ୍ଷ ମାନେ ଗୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲୁ କପଡା, ନାଲି ହଉ ଧଳା ହଉ ଗୋଟେ ସାଲୁ କପଡାଟିଏ ଛୋଟିଆ କରି ଆପଣ ନେଇଥିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ସେହି ଯୋଉ ଗୁବାକ୍ଷ ମାନେ ଗୁଆ ନେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଆପଣ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର
ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଅକ୍ଷତ ସହିତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନର ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ। ସେଇ ତେଜପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିଛି ଏଥିରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ତେଜପତ୍ରରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଓಂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓಂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। এই ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିବା ପୂର୍ବକ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଗୁଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଓಂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 7 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବକ ସେହି ଗୁବାକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ତତ୍ସହିତ ନେଇଥିବା ସେହି ତେଜପତ୍ର ଯାହାକି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯାଇଥିବ ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ଅକ୍ଷତ ସହିତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସେଇ ସାଲୁ କପଡାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ତେଜରୀ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନବାକ୍ସ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ହଉଛି, ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାବତୀୟରୁ ଯାବତୀୟ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସିଦ୍ଧ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର କାରିକା, ଯାହାକୁ କି କରିନେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ।